बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामिल मीर और आप देख रहे हैं नई खबर। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी शुक्रिया। जनरल साहब, ये बताइएगा कि भारत हमें तो घुसकर मारने की बातें करता है और मोदी साहब बयान पर बयान देते रहते हैं, लेकिन अभी 20 भारतीय फौजी हलाक हो चुके हैं। इसके बावजूद भारत दिफाई पोजीशन में क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत अभी कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह सिचुएशन डी एस्केलेट हो जाए, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि भारत को अंदाजा हो गया है कि चाइनीज जो है वो डिटरमिन्ड है, और उनको यहाँ से निकालना कोई आसान काम नहीं है। खास तौर पे जबकि उन्होंने पीछे अपने एयरफील्ड भी इख्तियार करके रखी हुई है, जहाज खड़े हैं बॉम्बिंग के लिए, टैंक्स उनके पीछे, हैवी गन्स वगैरह सब कुछ मौजूद है। तो ये एक उनको मुश्किल प्रपोजिशन नजर आती है। चाइना डेफिनेटली एक बड़ी ताकत है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि वो सिचुएशन से अगर वो निकलना चाहें तो उनको अपने अवाम का गज़ो गज़ब जो है वो भी सामने है, क्योंकि अवाम में एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि जनाब चाइना से इन 20 आदमियों का बदला लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी की कि साथ ये कहना शुरू कर दिया कि हमने 45 चाइनीज भी मार दिए। तो उससे कुछ लोगों को ये तसल्ली तशफ़ी करने में कुछ कामयाब हुए कि जी हमने भी बदला ले लिया, 20 मारे हमारे और हमने जाके 40 मार दिए या 45 मार दिए। तो ये ड्रामा किसी हद तक, क्योंकि ये झूठ जाट तो बोलते हैं, जैसे वो सर्जिकल स्ट्राइक का झूठ था या और इस तरह का, तो झूठ ये बहुत बोलते हैं, लिहाजा वो इनके लोग यकीन बड़ी जल्दी कर लेते हैं। उनका चूंकि दिल चाह रहा होता है कि कोई ऐसी बात सुन ले और अच्छी कानों में जो आ जाए, तो वो उसको मान लेते हैं फौरन। नतीजा ये है कि अब मजीद नुकसान उठाने के बजाय कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह इसको डी एस्केलेट किया जाए और चाइना के साथ कुछ मामला को बेहतर किया जाए, अंडरस्टैंडिंग की जाए। चाइना वहां से जाएगा नहीं। वो जिस इलाके में आ गए वो बज़ाहिर यही लगता है कि वो इसको ऑक्यूपाई कर दिया उन्होंने और यहाँ से वो हिलेंगे नहीं। लिहाजा भारत के लिए अगर ताकत से निकालना मुमकिन नहीं है, तो फिर बाकी तो वो मज़ाकरात वगैरह का किस्सा रह जाता है जो चलते रहेंगे सालों साल। क्योंकि जो ग्लोबल टाइम्स है, चाइना का जो वो अखबार है जिसको उसका माउथ पीस बोला जाता है, उसके मुताबिक तो चाइनीज ने यहाँ से पीछे नहीं हटना, बेशक जितने मर्जी मुज़ाकरात होते रहें। तो लद्दाख के हवाले से क्या इम्पोर्टेंस है जनरल साहब इस इलाके की? क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट इलाका है कि भारत भी वहाँ पर उसको ऑक्युपाई करना चाहता है और चाइना ने अपनी पोजीशन उस पर मजबूत कर ली है, गिरफ्त मजबूत कर ली है? देखिए, इसमें दो तीन वजूहात नजर आती हैं। एक तो ये कि बाज एनालिस्ट कहते हैं कि चूंकि अमेरिका की शय थी भारत को, और भारत को वो हमेशा से तैयार कर रहे थे, यानी बड़े सालों से तैयार कर रहे थे कि जी चाइना के अगेंस्ट आपको हम खड़ा कर रहे हैं, तो भारत ने रिस्क लिया और चाइना मैसेज देना चाहता था कि ये अमेरिका को और भारत दोनों को मैसेज चला जाए कि अमेरिका भारत को बचा नहीं सकता, इसलिए कि अमेरिका तो बैठा है 12,000 मील दूर। लेकिन अगर भारत को देखें तो वो चूंकि एक ही बॉर्डर, एक ही इलाका है और है भी तनाजा, वहां पे मुतनाजा इलाका है, तो चाइना जो है वो चाहे तो भारत को सजा दे सकता है। सो हो सकता है ये मैसेज गया हो अमेरिका के सामने कि भाई भारत को हम तैयार तो बड़ा कर रहे हैं, लेकिन भारत चाइना के सामने कोई मुकाबला नहीं है, तो हम किसको तैयार। अमेरिका को तो 28 फरवरी को जो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया था उससे भी अंदाजा हो जाना चाहिए था कि भारत होना चाहिए था, लेकिन बस वो ये है ना कि अपने जोश में लगे रहते हैं। अच्छा, दूसरा जो बड़ा वैलिड है वो ये है कि एक मुतनाज़ा इलाका कश्मीर और लद्दाख, और भारत ने यकतरफा तौर पे फैसला कर लिया कि जी इसको हमने आर्टिकल 370 खत्म किया, 35A खत्म किया और उठा के उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। चाइना ने उस वक्त बड़ा एहतजाज किया, लेकिन उन्होंने बड़ी फिरौनियत थी मोदी के ऊपर, इन्होंने परवाह नहीं की, उनसे बात कर लेते। लिहाजा उन्होंने भी सोचा होगा कि अगर आप यकतरफा एक्शन करते हैं तो हम भी यकतरफा कर लेते हैं, फिर आप नाचते रहिए। तीसरा जो बड़ा ज्यादा वैलिड, जो मुझे ज्यादा अपील करता है, वो ये है कि चाइना ने साउथ चाइना सी में तो अपनी रेट कायम की हुई है, बनाई है, उन्होंने अपनी डिप्लॉयमेंट्स वगैरह की हुई है, लेकिन उसके बावजूद आगे मलाक्का स्ट्रेट एक बड़ा तंग रास्ता है जिससे
गुजर के उनको इंडियन ओशन में आना पड़ता है। और अमेरिका और इंडिया की प्लानिंग ये है कि चाइना को यहाँ हमने रोकना मलाक्का स्ट्रेट पे। उस सूरत में चाइना के पास गवादर का रास्ता जो है वो बड़ा कीमती बन जाता है, बड़ा उसकी उसकी जरूरत होगी, इसलिए कि फिर बाहर की दुनिया से या इधर मिडल ईस्ट में तेल लेने के लिए, तजारत के लिए फिर ये रास्ता जो है ये बड़ा अहम है। अब यहाँ पे इस पे चाइना ने जो अनाउंस किया वो कुछ 60-70 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट खर्चा कर रहे हैं। तो लाजमन चाइना नहीं चाहेगा कि एक इतना स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट और जिस पे 60-70 अरब डॉलर लगे वो भारत के रहमो करम पे छोड़ दिया जाए, क्योंकि भारत की जो यहाँ छावनी उन्होंने बनाई है दौलत बेग ओल्डी, ये हमारे काराकोरम हाईवे से जहां से ये सी पैक गुजरता है वहां से कोई 8 मील के फासले पे है। अच्छा। तो इस लिहाज से ये एक बड़ा खतरा था कि कल को भारत यहाँ पे कोई ऐसा काम कर दे जिससे कि चाइना का प्रोजेक्ट जो है वो गड़बड़ हो जाए उसकी। और वो आपको याद होगा कि भारत वक्तन फक्तन कहता रहा है कि जनाब ये सी पैक ना बनाए, ये हमारे इलाके में से गुजर रहा है और हमारी सॉवरेनिटी का मसला है। ये चाइना को इस तरह की कहानियां सुनाता रहा। समझ सो कि अभी भाषा डैम जब बनने लगी तो उस पर भी उसने एतराज किया। तो तो लाजमन सीपैक के हवाले से अभी मैं अमेरिका गया हुआ था लास्ट ईयर, तो वहां पे भी मेरी स्टेट डिपार्टमेंट के साथ एक हमारी मीटिंग थी साथियों की, तो उसमें भी उन्होंने खुलम खुला सीपैक की खिलाफ बातें की। तो अमेरिका भी इसको बड़ी ना इसके हवाले से बड़ी रिजर्वेशन रखता है सीपैक के अमेरिका हवाले से। की अमेरिका की पूरी तायद हासिल है। यही तो वो चीज है जो चाइना को खटकी कि भाई ये अपनी सड़कें भी आगे लेके आ रहे हैं, दौलत बेग ओल्डी तक कैंटोनमेंट भी बड़ी बना ली है, वहां पे एक एयरफील्ड भी बना रहे हैं। तो ये ना हो कि ये मसला बहुत बड़ा बन जाए, लिहाजा चाइना ने प्रीएम्प्ट कर दिया। अब इसकी तकलीफ जो है वो अमेरिका को भी बहुत है। अमेरिका चीख रहा है, नेटो चीख रहा है इसके इंडिया की फेवर में। तो ये जो चीज है ये चाइना ने ये एक तरह की एक मूव इनकी ब्लॉक कर दी। और अब इंडिया के लिए मुमकिन नहीं होगा कि जो सड़क उन्होंने बनाई है वो रहती है अभी कुछ किलोमीटर, वो सड़क अब बना नहीं सकते या वो इस्तेमाल भी नहीं हो सकेगी क्योंकि चाइना डोमिनेट कर रहा है उसको। तो ये एक जो डेवलपमेंट है जिसकी वजह से इंडिया को काफी सेटबैक हुआ है इसमें। सर एक और बात भी की जाती है कि अमेरिका और चाइना के दरमियान कोल्ड वार चल रही है, और इसके जो हिस्से में अभी जो नई सफबंदियां हो रही हैं, तो पाकिस्तान पर इसके क्या असरात पड़ेंगे? पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो पाकिस्तान के ऊपर क्या इसके असरात पड़ेंगे सारी सूरत हाल के? देखिए, पाकिस्तान ने सी पैक का जहां तक ताल्लुक था उस पर तो अमेरिका को कहा कि जी ये एक माशी प्रोजेक्ट है, इकोनॉमी के लिए है और इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई भी आ सकता है। उन्होंने कहा जी देखें, सऊदी अरब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अमेरिका भी करे, हम आपको रोकते नहीं है। दूसरा, इन्होंने वाजे कहा अमेरिका को कि ये कोई मिलिट्री प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई गवादर को हम चाइना को इसलिए नहीं दे रहे कि वो वहां पे कोई नेवी का अपना कोडा बना लेगा, लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी उसको शक्को शुबे से देखते हैं। अब इन हालात में जब आपने चाइना के साथ इतना बड़ा एक तावन कर लिया, प्रोजेक्ट भी बन गया, और चाइना आपको आज दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जो आपको वो हथियार भी देता है, आपको हर तरह का तावन करता है, तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि चाइना का साथ ना दे? तो अगर अमेरिका इंडिया का साथ देता है, आमने सामने होते हैं, तो चाइना के साथ पाकिस्तान बहसूरत खड़ा होगा। तो इस लिहाज से आप ऑटोमेटिकली एक अलायंस का हिस्सा बन गए हैं या एक ऐसी सूरत हाल में आप आ चुके हैं, इन्वॉल्व हो चुके हैं जहां आपकी लाइंस जो डिवाइडिंग लाइंस है वो बड़ी वाज़ेह हैं कि आप किसके साथ हैं और आपका किससे झगड़ा है। अब इसमें जो देखने की बात है कि आइंदा दिनों में रशिया क्या करता है, क्योंकि ये तो एक चीज वाज़ेह है कि जहां अमेरिका कोई बात करेगा या अमेरिका इंडिया का साथ देगा तो मगरबी दुनिया के सारे मुल्क जो है वो उनके ऊपर एक फर्ज हो जाता है कि उन्होंने अमेरिका की तकलीफ करनी है और साथ देना है। जो तमाम बड़े मुल्क जो हैं वो इनके साथ हो जाएंगे। तो बाकी दुनिया में रशिया चाइना के साथ है और कौन कौन से मुल्क आते हैं। सो ये हो सकता है कल टर्की आपको नजर आए, साथ ईरान नजर आए, सो चंद एक मुल्क इधर खड़े नजर आए। तो ये डिवीजन अभी बनती हुई नजर आ रही हैं जो कि
واضح نہیں ہے، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں اگر یہ جھگڑا بڑھا چائنا کا اور انڈیا کی یہ جنگ جو ہے یہ اگر زیادہ کھل کے جنگ ہو گئی تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ دھڑا بندی جو ہے بڑی واضح سامنے آ جائے گی۔ صرف پاکستان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، نیپال کے ساتھ اور بنگلہ دیش کے ساتھ تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ انڈیا کے مسئلے چل رہے ہیں، تو یہ انڈیا کی کون سی پالیسی ہے جس سے کیا اچیو کرنا چاہ رہا ہے اس طرح سب کے ساتھ پنگا لے؟ دیکھیں انڈیا ایک ایکسپینشنسٹ پاور ہے، ایکسپینشنسٹ کنٹری تھا۔ ان کو 1947 سے آپ دیکھیں تو کشمیر پہ جس طرح انہوں نے قبضہ کیا، جس طرح انہوں نے جوناگڑھ پہ کیا یا حیدرآباد دکن پہ گئے، تمام اصولوں کو یہ پامال کرتے ہوئے ہر طرح کی یعنی جس چیز کے لیے جو بھی ایک پرنسپل فالو کیا گیا انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور پڑ گئے وہاں پہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انہوں نے گوا پہ قبضہ کیا، پھر انہوں نے سکم پہ قبضہ کر لیا، بھوٹان کو بھی تقریباً انہوں نے دبا کے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا کیونکہ بھوٹان میں انہوں نے اپنی فوج رکھی ہوئی، اور نیپال کو یہ وقتاً فوقتاً بلی کرتے رہتے تھے۔ بنگلہ دیش بیچارہ وہ چونکہ پاکستان کے اگینسٹ اس کی مدد کی تو وہ اپنا ایک اظہار تشکر وہ ان کے ساتھ لگے رہے، لیکن اب چونکہ بنگلہ دیش کے جو مہاجر ادھر ہیں آئے ہوئے ان کو ٹرمائٹ کہہ رہے ہیں اور نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بنگلہ دیش بھی بڑا پریشان ہے ان سے۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ سارے ملک جو ہیں یہ ملٹریلی کمزور ملک تھے۔ اگر اس خطے میں کوئی ملک بھارت کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو وہ صرف پاکستان ہے۔ چائنا نے اب ان کو ان کی اصلیت یاد کرا دی۔ بھارت کی بدماشی روکنے کے لیے جو کہ وہ خطے میں بدماشی کرتا رہا ہے کہ ہر چھوٹے ملک کو وہ بلی کرتا رہا ہے، اس کی زمین پہ نظر رکھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ اپنی دوست سے منمانی قسم کے اپنے اگریمنٹ، اس بدماشی کو روکنا بڑا ضروری ہے۔ بھارت کو ایک مہذب ملک بنانے کی ضرورت ہے جہاں وہ تہذیب یافتہ لوگوں کی طرح بہیو کرے، اپنے ہمسایوں کو ہمسایہ سمجھے اور ان کے چھوٹا ملک ہونے کے باوجود ایک برابری کی سطح پہ ان سے ڈیل کرے کیونکہ وہ سوورن کنٹریز ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ خطے کے چھوٹے ملک بڑے ملک سارے یعنی چائنا، پاکستان اور یہ چھوٹے ملک جو ہیں یہ مل جائیں اور مل کے ایک مضبوط پولیٹیکل، کیونکہ ملٹریلی تو وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں لیکن ان کو ایک پولیٹیکل فرنٹ ضرور بنانا چاہیے جہاں وہ بھارت کو اپوز کر سکیں یا انٹرنیشنلی اس کی کرتوتیں جو وہ دنیا کے سامنے لا سکیں، بیان کر سکیں کہ پورے خطے کے ملک تنگ ہیں یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ضرورت ہوگی وہ اب دیکھیں کہ کیا چائنا اور پاکستان مل کے ان ملکوں کو موبلائز کرتے ہیں، اگر کریں گے تو میرا خیال بڑا اچھا ایک پولیٹیکل فرنٹ بھارت کے اگینسٹ بن جائے گا۔ سر سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بن چکا ہے بھارت، اور شاہ محمود قریشی صاحب کا کہنا تھا کوئی اسمان نہیں گر پڑا تو بلا مقابلہ منتخب ہوا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی جو خطے کی سچویشن ہے اس میں پاکستان کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے تھا، لابنگ کرنی چاہیے تھی بھارت کے خلاف بجائے اس کے کہ وہ بلا مقابلہ منتخب ہو جاتا؟ نہیں، اس میں میرا خیال ہے پاکستان نے ٹھیک کیا، بھارت اپنی ٹرن لے لے پھر پاکستان اگر کنٹیسٹ کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ بڑا ایک آپ کہہ لیجئے کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کا ایک بڑا کٹ تھروٹ قسم کا کمپٹیشن ہو جانا تھا اور اس میں پاکستان کے لیے پھر سکی ہو سکتی، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر پاکستان ہٹ جاتا تو آپ کے لیے پھر شرمندگی ہوتی، سو بہتر یہی ہوا کہ آپ الگ رہے۔ اب اس میں دو تین ویوز ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک ہے ہم بھارت کے مقابلے پہ کھڑے نہیں ہوئے لیکن ہمیں بھارت کو اپوز کرنا چاہیے تھا، بھارت کے خلاف لابنگ کرنی چاہیے تھی، وہاں پہ محنت کرنی چاہیے تھی کچھ نہ کچھ، کیونکہ یہ لوگ اس کو ہضم نہیں کر رہے کہ بھارت کو 184 ووٹ ملے۔ اب 184 ووٹس کا قصہ یہ ہے کہ جب آپ کے مد مقابل ہے ہی کوئی نہیں، ان اپوزڈ آپ الیکٹ ہو رہے ہیں تو جتنے لوگ موجود ہیں وہ سارے ووٹ آپ کو دے دیتے ہیں، تو وہ بھی اتنی بڑی بات نہیں۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی یہی تھی کہ بھارت نے بن جانا ہے، لہذا اس کے لیے بجائے اس کے کہ آپ اپنی بھاگ دوڑ ضائع کریں، لوگوں کو خوار کریں، آپ یہ اپنے اندر ذہن میں رکھیں کہ heavens are not going to fall upon us، یعنی کوئی آسمان نہیں گر جائے گا ہمارے۔ تو وہ شاہ محمود قریشی نے ایک زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کی۔ اب چیز یہ ہے کہ وہ بے شک چلے گئے وہاں پہ، اب بھی ہم یونائٹڈ نیشن میں یہ چیزیں اٹھا سکتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن نے کیا کیا ہے، اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری، ایک ایسے ملک کو الیکٹ کیا جس کا ٹیررزم وہ کرا رہا ہے پوری دنیا میں، جہاں جہاں ہمسایہ ملک ہیں وہ ٹیررزم کراتا ہے، ہمسایہ ملکوں کی زمینوں پہ قبضے کرتا ہے، ایکسپینشنسٹ ہے۔ آپ سارے ان کے
کہ جی کشمیریوں کے اوپر کیا ظلم کر رہے ہیں، ریاستی دہشت گردی ان کے اوپر کی ہوئی ہے، 10 مہینے سے لاک ڈاؤن ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن بے پناہ ہے. سو بھارت کے جرائم جو ہیں وہ اب آپ کو سامنے لانے چاہیے. اس کو وہاں پہ سیکورٹی کونسل میں ان کو ذلیل کرنا چاہیے. اور وہ بڑا آسان ہوگا اگر آپ اپنے خطے کے 5 ملک جو ہیں ان کو ساتھ ملا لیں اور ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ آپ کے تحفظ کے لیے ہے. ہم کو جنگ کی بات کر رہے ہیں، ہم تو سیاسی اتحاد کی بات کر رہے ہیں. اور سیاسی اتحاد میں یہی ہے کہ آپ نے اسٹیٹمنٹس دینی ہے، بیان دینا ہے، یا یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے بات کرنی ہے کہ جی یہ ہمارے ساتھ ہو. تو میرا خیال ہے یہ اس پہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور چائنا کو کام کرنا چاہیے. دیکھتے ہیں اب آپ دیکھیں نا کہ اس میں راستہ کیا ہے.